baba hajo ya lanka hande kajo yi lantardi fumambe ko yari no firta ko sati ala mi salmini on ilandi ke sidon e jam no kukala ka wondon e ka jodor don onon e wondibe mom e jatigibe mom e musibe mom ko ati kontao mo kala e kala mum e gido mum e jatigi mum hande kadi e yitidi katawa tawela e bui metta bui sabuna wasana ni gere no wedi ko bemma wontiri dow hare ka ko ati kon suka no Italy lan suli ewal wono be yeye ko wiete ko vantam ligne gar suli ewal dono ko ha Italy ngadi ndare taw ay kono andi bimbe anda parce que baba wala ko kono ngandi do parce que moi je connais pas wala non ko marque wasi mi watti ke ngal do kam yayi wara island do no respect hare o watti don sentir wo kadi o wi kadi hare dum ko teddu ngale modo wonon nyama habbito haru kana fe do ni lagine hare jama o do addi dum do o addane en kadi wo lin kabe yata don hare mo kala wawa be sodangol donc monel di o padal Allah ngal do no si mi watti ke ngal bawma Alpadal de Alright, merci beaucoup. Wande mi endi. Donc c'est un gars sira, vraiment, qui est tellement fort. Aussi Dadia wandi landaru dia side la salmina Orlando sidonge jam. No liru dam non. Alright, en suli ni do Ousmani Gawal no détourna 45 000 euros. Ko 45 500. Ko yundu ko Ousmani Gawal no rari sirdo ko ati ko musidaja wondi landaru de wobi ni do metta be pinde pama fellita mo tungo doga haray fuddike hollugol e hagindagol e sare kona krinde kono jama bitori no alla kala memudo di kuranji watte tedi ko yonti gi yaru ni d'abord et d'ailleurs ça montre que la Guinée do koni yarata ndare do nani wabbe adani la duwodu no yurmiya lakini be woni ko eteti handa ikura no watelendia hande jama tiens une fois vu une électricité réparer l'électricité sur le pluie ay no café tudo be tima sadaka dare do aju jama mi alno min kala me mudo don kura so pitié kaleta aya na yorema menen nala yitito ko terra terre. Arrêtez, il faut encore déjà parler quoi. Voilà. Ce soir là, je ne suis pas gentil. Je demande encore le nombre de partages là, ça va remonter parce que nous sommes en restriction. Donc, tapez le bouton pour que ça bouge. Arrêtez, dare l'autre. Il doit. Amema ikura ngelendi. Courant na ko figirte courant no figire mais ina so pitié kala tayo daro CBC ina yaay watanu awa baba ndare ko fekki ko Vamos a
bateau courant. Hein? Quand il nous s'il te plaît, toi, tu vas te dégager. Mais oui. Quand il nous dépanne avec la panne, il con. Aïe, bah, si gadou. Eh, Jama, on fait ça, Ndiya no wanti no 5 kender sare kona krinde. Oya oja ika potoje wa mo départ de la Guinée. Kala ande donne inda, ça fait pitié. Kona wandi ton si ça vous fait pitié, là moi c'est pas mon problème. Juste, je donne d'abord les résultats d'hier. Kura on compagnie ton. Ay kambe be hawdi, ibe fala mbudi be hubbi. Mbudi no bura ni be wonki jima be nka. Ono nga hande o yi goddo no ya jawa poto wala électricité ndiya no sadude. O fetu, ha? Kaido wono ulla fenande ila oike ila ulli kinno kanko wari hore makko parce que o feta so jawe e poto wala électricité o feta o yara bere ko dumbu ya uli awa ay le résultat on a perdu ko tongo yori o ngadi ngas yori ngadi to waduma ine don c'est vraiment triste ya be liba tudi e duma o ni yare ko e burureji Jama imbe be yadu no yurmi. Ah, indomi holla on ko fekki konton ha. Électricité on non pas no ay kay report de. Hay kay report taw no courant ala. Taw no courant ala nder to nder aéroport. OK. On va maintenant dans nos domaines très forts. On a dit Jama la Guinée d'Or. Kala même mini o fi dartagol be darnaymo. C'est clair. Ko radi pidiro yarta e majji joni. Il est artude et Oka Ousmane Gawa. Mais pourquoi vous pleurez sur ma part? Fala no ko ulla wala wa joda ko salo mu ulla nani. Menen do ulle tak. Kon ulloto. Pourquoi vous pleurez? Kon on ullu. Ache daga no ullu gala mi anda ko ndo fesudi. Kon on ullu. Lakini na goddi andini. Ni. Anda ko ulloto. Mais est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Awula kawanda kono nda fesudi. Kola nyanda onu nta uludi. Abeta mpozo nani. Ola nta kono warimo. Kala rodo no ulla kanywandi kono woni hekkude awa. Ay kayda imbebe oybe ulla fenande. Ah ulli kinna gol. Min dota goto ullu ka pasando nani. Kala fala do ko ulla yo daru ka ullino ya. Min tardo do e ullu gol. Ah si ane poro mpani kura. Bayantini makalendia. Asha ala nene. Ala baba. Ala musito. Ono jaunu mato. Afetu. Sari do da ulla tumbilaya mobo dironton ullonton. Min do ulle take de. Ici là, on pleure pas. Ici là, on fait pas des choses là. Min kala ya udo jale kura. Mi toro ala kura jidi pana. Ina de pana inu. Ina de pana kwa la pani niko. On ulloto. Kono tampinyo. Kaida wodo famila do yurme. Na yurmi, ça fait pitié. Min do yo se kuton ça fait pitié. Wati ça fait pitié la Guinée taïbe yurme tak. Mi sokka jude ko lutti ton hande kadi. Oye Bassirou Diallo ko wi kon capitaine Boubacar Souma. Baba bi be tatu. Bassirou Diallo lawdi bantu. Jama. Baba bi e tatu. No mo tani o ma sori Guinée. Ido wa udita ya. Tina dum. Jama. Partage mai dero. Si sobe di nene go me ma partage mai. Donc Bassirou Diallo ko ma do me mi bantu hundu kono buti o yi tondundu beppini mo banto o mosi ko e wasignale Bassirou Diallo wara dum fini tanaki mo na dugol sinwa ander biroji to tama c'est terre à terre ko fait de ngolli la menen do fesetaki ici là on pleure pas là il y a pas de pleurs ici hein kala do no fala ko fesa no way mo de cliquer kala ko mo ya wulla ka mo nganga inara Bassirou Diallo puti ni capitaine Boubacar Souma banto jama hundu ko buti heino Bassirou Diallo osi dum filliti ke kander biroji makko tippa e makko ha on nantondira biye ngantani banti mo banto ay colonel Dumbu Yandari tayno banti ay kazize tedo walla condamné c'est très fort hakuna yalla hedi mi wabbe nan nato o ile hene il est vraiment engagé. Donc, on a du montant, hene wala pa hene yo baby mon quoi. Parce que, dans wa con, Bassirou Diallo est tout fort tout donc. Bepi na berni on vrai. Ok,
Ok, musiddaja woni landaru de. Minni onno ulletaki. Do sari do ko ya partage. Sa partage ta ndara. Mimi sokka jude ko mi nata lende mi fala mi huira no mi golli tanu kay tawano napa. Hey, ndara I partage ta mi ngaccio ngalaidu. Pay ko sari ko ni wala ko ni. Comportement zéro dans la cité. Mi sokka jude go yande kadi. Ande kadi sa ndara ina ngatel dina sina do seka ya. Okay, musiddaji. Kwati kong e fuddora e oka Ousmane Gawal. Ah papa, kai sakitore dunno. Aimi onli on lansana fuyante no huda. Lansana fuyante. Lansana fuyante les politiciens les plus las. Comme ngali. O kala ngekki de la Guinée fi manifestation be at time. Ana mindo si alla jab. Mi organiser pidien ninde. Ha, nangundo ayundu. Les politiciens les plus satans à la République de Guinée. Bien entendu, les politiciens les caméléons. Lansana fuyante. Mingo dumbo minatamo lansana fuyante. Si dada ou de fuyante. Foto e lansana kuyate. Vrai bébé. Konani tata jiko o makanera. Ousmane Kaba. Lansana fuyante. Ko kalamele kolo. Ko ben tunandi tata jiku. Peri de politique. Ko diwiyawo ko diwai wa jamni. A adira iti jemma e nyalorma. Dakari udari kani. Donc, kala ito kami ali rambe ni mitegi. Kala no momenti. Kala andu do kami wali ko welalima. Hala awai ude derga. Parce que ande kadi sokaju de suma e mai. De la ina respecte orema. Quand tu veux de respect là, va dans ton coin, tu te respectes toi, mais moi je respecte tout le monde. Mais ne va renverser là. Je vais les soigner en voyou renverser. Donc ça soit clair. Tu aimes, tu n'aimes pas. Tu veux, tu ne veux pas. Nous sommes kaju. Et là, nous avons un de l'Ubasundu. Alors, tu dis maintenant, quand tu as la hakunda nebe, billah wallahi talla mi yar lanta ko parce que ya fanta ko may ko filfita. Hala jama hakke kunti Ousmane Gawal mala e birki. Joni o détourné 15 000 euros. O détourné 40 000 euros. Kono jama no woni barkina. Si mimi on barki yangata. Si aina ma barkina foto apay kusare barkina ayani mai. Pade tawam. Téléphone di ser di tawam. Montor di tawam. Ay barki. Ah barki. Barki ko weni ko. Ami ala non fi kuddi Ousmane Gawal jogindi. Mini o be taymo kondo Ousmane Gawal no ma prima punde. Ko sonda ni tundo. Si don nani di Ousmane Gawal woni hanade di do ngande mo ma pri. Ande no wodi ko le baba. No danela mo. Pas de ngono restriction ko dum. Et derrière boulot pour de gars mettez les kere partager. Ok. Ousmane Gawal wako pour lo ina wat go ko boni bi bondo. Mi ala ne noka. Ousmane Gawal ardo en tant que go yara pidi din do fuddo to woni wela ino. Ono kala ardo kadi. Wowli do birdi ni engagé dans les normes parce que maintenant là je tolère pas. Bien entendu, Ousmane Gawal à la barre. Sendi teno ndona no. Otan. Allah, ardo. Voilà. Godda dalilang hebiti. Fami nondo. Fewni der kondo. Ah bappa. Ako yurmi kondo no yurmi net. Woko sati kondo no lati. Voilà. Don Ousmane Gawal menace ay jama. Yo moudio. Allah. Arga. Suivi l'explication du jeune donné à son grand. Voilà. Arga grand. Teti do matchu do vrai. Ayo mettez le cœur d'abord. 45 500 euros et détourne Ousmane Gawal. Ousmane Gawal oh ya dai nene. 45 000. 45 000 euros. Tapanela ndunga frangini. 45 000 euros. Ousmane Gawal wola donna ni nopi mondi. Appelez-moi les membres du gouvernement de CNRD. Ils n'ont qu'à venir ici écouter les porte-parole du gouvernement. Allez non. Notez bébé faut me ara. Yobe ali nyodo. No ala le boss wala le perdant.
Soumani Gawal mi wola neno c'est un keɓɓi laaɓay poy ɗo c'est duɗɗodiri mi ala neno min affaire jiyaddi no tiiɗi joni komi yaccanaɗo aha d'abord veke vous partagez ayoti a kabiloji maɓɓe ɗo la fala appelez-moi Jordan Condé appelez-lui, il va venir d'abord, il va écouter ici son porte-parole du gouvernement et même temps appelez-moi encore Kopila Wogi Métis là, le greffier, il n'a qu'à venir écouter d'abord son ministre. Quand Ousmane Gawal Mobi Divo, et même Bitati, kono suka jetu no barkina. Gara, billahi do bigo puma. Hakkunde Allah mi do bigo puma net. Bila Wogi yo eutudo. Kanyu nge Jordan Condé Mamadou Doumbouya, wedo do Ousmane Gawal ala no newi, sendi temay. Mettez le partage, on va aller. Donc, Gawal, il faut prendre le portable. Il faut prendre des Gawal, on le joko de là. Daka. Oh, Dormoud. 45 500 € et détourni matchudon. Il m'a noté. Wasi diantale ayon terendo yana nene ya. Afetu. Garanyamu di walo da ekili. Mi wala ma 45 000 € yari atawima. Yamu muncha fetya. Ko jawdi gouvernement. Yodetu. Naka prendre. Il n'a qu'à prendre le tic-tac. Qui appelle. Gawal Ajeta yaltina monion. Ousmane Gawal on da to desi Jama sa détourna ma taway no feti. Ousmane Gawal. Jama asikuna andota ko jokako. Bewi dans la cité, on peut connaître tout. Jama sendite mi do fala yo mamur senati. Terte. On ala fere dundo fe jay. Dundo ngala sadaka fit tawna du mere de na fi o pas no restriction si convecta fet jay net fet jay ha fet jay sadaka ala sababu wala fet jay net yewtere pay ko sare den fet jay bappa no wodi ko ani ni ngara wala gere fet jay net 45 500 Voilà. Ndare non ko delu farangine. Partage, on va bouger. Mettez les partages. Donc on va passer dans les super vitesses. Comment on a de l'eau, on fait ça? Mais on a connu on y houlou de quoi? Pourquoi vous pleurez? Quand on a houlou, mimi nauna, mi welaka, mi tampa. Si la fala ko hulla yalta nanderko. Mimi anda ko yimbe hulla te kay asende tagine gonda ya endi min non do festake be mono fala ko fessa dak bay kaya e yo min do ko dénoncer passé Monsieur Gawal. Tomati do yetti Salam alaikum. Hono ezoto. Yam tonala ton. Ay jam. Désolé ko joni mi yetti pause ni mi tono ke. Pause mi tellement qu'on a beaucoup. Ko joni mi yetti pause. Saliu mi do bigo pumaka aduna do Saliu yo alla jonne balde yo ko jawdi gouvernement Saliu nyamuda mbudi bandi ko menen ginenje ko ko gebal mangal no yo Saliu Saliu mi barkinado Saliu sa jonniti pippiru buri faddu de 0 francs ala wutikema Saliu nyamudi pak mi wala ma ko jawdi bandi ko ginen fonje ko alla jogama yo Saliu nyamu mi andama moy munchu Allah, Saliu e pida wala barki. D'accord. Décembre notilando, oli lampiji tedi. Enda la soda yai. Menade te Texasi. E soda pigi. I vanta ligne.
ko bulawde ko yimɓe live ɓe to ƴetta la ilaha Usmani Gawal ay naman kabul o yahi mo fala hilo fala na sikkude ko ɗori sata ɓi live bulaw jowo kala arɗo ɗo no hekka billahi wallahi tallahi on tigi wolnalam ko fesata on wonɗo hekkude mais min ka goɗɗo wulluɗo on wulleta min ni ɗo on pleure pas ici là on pleure pas kala arɗo ɗo no wulla wallahi billahi tallahi ngaɓay ɗo tu sois heureux tu sois content tu sois très heureuse je ne veux pas les gens qui pleurent sur ma page min ɗo na ko fesete ɗo koya waɗu care ɗo koya partage ɗo koya like mari ɗo no fesa wolanela ko ɗum heɓuma ko mbuɗi falaɗa ko iPhone falaɗa a fala ko ñama honon ɗa wullude mi jaɓata e min ɗo wulletake min ɗo naka wulle hande kadi lanni kala marɗo yurmede yo fesa ka fala to yo appelez-moi Doumbouya. Doumbouya, viens écouter ton ministre. Et matériel de récupération, Yo, machine de récupération, mini-série. Il a pour 15 500. 15 500, Ousmane Gawal, 15 500. Ko paynga ngaro ni joɗɗinde kayetu wala no yaade no newori lakini siwaka golle jama si video Mamadi Doumbouya ko ɓi bulaw o ngoro tak jama si mi leeɓi o wiide ɓe ɗo waɗante lakinere pus sikkon ko fenade min ni o procé ji maɓɓe ɗi fop ko procé ji fenade joni noon ko matériel de occasion donc matériel au pire des heures occasion ko ɗum ɓe waɗirta travaux public ɗo sikkude woni leydi gollirte ɗo sikkude leydi ko yaw awayi ɗo feeti wonko ɓe waɗira travaux public machine je la ilaha illallah muhammadu rasul kala ka yi Allah guine no en téléchargement se trouve en téléchargement e yo o masinde ari ɗo ŋeƴƴanamen leydi si waka golle ɗo kadi en paani ɗo ɓuray tan Sékou Touré eyo wo masinde waɗirde ɗen laawol lagine jamanane ɗo wo masinde waɗirde ɗen laawol lagine ko $30,000 ɗe sodete lagine si wawi ko laawol ɗanede ɗo e naade goɗɗo woni wowlude ko Ousmani Gawal mo anduɗo ngon ko pay kusare ɓe ukkodiri ka piiji ɗi laaɓana yo kay tuwal ɗo mi wiwno taɓe fijirande taɓe naatde affaire ji amen ɗi si ɓe naati min peŋanayi si tawi noon $30,000 no golla laawol Mamadi Doumbouya gudorona yo hikka ko gudoronaka hakkunde Allah nane ɗo ko terre à terre nodde ɗo noddanelan Doumbou soora noddemo ka wontiri o yo ar ɗo e ɗo awa poloji mon ɗi fuɗɗike yaltude Saliou miɗo bigopu maɓe Saliou si Ousmani Gawal noddima hakko artata ƴettu sa ƴettera hakkama edi lagine ndi signe so a fala wata arti ñamu 45,000 ma jokka haji ma 500 on soda boisson nada ka frigo
Gali wala ni fedi. Hii Usmani Gawal ida auto ya ile 15. Usmani Gawal o not di soka. Baby wo be meda ide songoto. Hii. Wako problem wewe ni ekude. Hii, oya no Faransi. Angi alagi no wako problem wandu. Problem sesenara. Problem muna. Sali weta jento dun ko birdi. Kominga alamba nyam 45,000 sensa joka aduma. Usmani Gawal ronu gonga ka. Ay mika ya ilabe ada itinene oya c'est clair hein. Halu dundom o be yayi be da ito inene oya labe. Yoba nene ba be ara Senegal ga c'est la problème. Usmani Gawal ko dum fa da menace gol nene oya. Ken ko nene makko nyami mbudi. Ay da gide lendi alaluwa sari ala. Goddo bonna be yana nene makko. Billahi wallahi tala lendi no ulbini. Ay da feti goy. Nana dejo Usmani Gawal menace ay woni oya. Yana nene makko. Yana aya fetu. Konene makko jati budi madi. Nane beure kwa. Nane golle bandi. No metti. D'accord, ok. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nane hala binisir jama. Nane hala Usmani Gawal. Ya nene makko. Ko nene makko nyawli mabudi kango nene makko handu don kontela. La ilaha illallah. Appelez-moi Doumbouya, il va venir écouter ici. Maintenant beta Usmani Gawal, mine bi on halande don kono jode edo. Oya, non ko fenande. Ake dai timia kono na pullo. Ka metis. Na pullo fus Usmani Gawal. Dun non ko birdi. Hatta do ka wadi tenten. Awatande mo ko ba fenay. Kono nga diwi ba. Na pullo de itu du ngeundu ko ma mi nan tu de. Siminati du mizua isato e ore mande. Mi jabata du fe pullo no gera ko gera tako. Atunani ono fawon men bonu de indi ya to ya ko fulbe akende ganjaman hoto wonda pul woni originalité ma ataka kapere de mal Bamako na fi go men anda nene mako bambara ukomentu me yaltina panke jimadi melira do nyande me nanti dai na ka pullo mu kay faya goy mena me ngala pullo figama jabatao birdi ma wol ko kan sima de tournako ana ya jedum ko budi wujjadu donc si sali unyami alde ngal inga mi pulla awata wadde dum ayo ya na nene oya terto dem penade dum mar stadu ko piji birdi no Besurrete ka wolu gol ka be ma kan sa atirani 30 millions besurrete tay besunna lagine ko fenande jokudano dum ko birdi si tay mama di Doumbouya nabi maton a zenu o wi si 30 millions altali wala masinjidi o dum wolu gol ka terto da o penta mo ko bata matdo dum mimmi hala ni no be ya problème à l'intérieur na fi men anda ko woni ko fekkude ton. Mais Gawal, méfie-toi. Il faut faire beaucoup d'attention. On t'avait dit, hein? On t'avait dit. Maintenant, les conséquences commencent. Abat le birdi. Regardez, nous n'avons pas de tout. Ça c'est clair. Non, ça c'est clair.
Footage. Comment la note du moment que nous sommes direct, s'il vous plaît? Allô? Dans de la direct? Quand nous va là? Grâce à la wad gol pulo geria gal hubin to wala ha ka fala da o jama yanda manani kono mi wa ma walli tordi awa jonno yawat adana million o mi partage na ma awa yawoto merci on do sikko de buler geria gal ko ni tungar gol ina fala won gol pulo geria gal alona pulo ge al tun wala golle mo e jama o partage antito yawa da golle de ngadda sikko de hi nyande war do wada do video dum ko ni ar me da ngabima Ousmane Gawal no détourna, soi-disant détourna 45 500 yo wuji. Kako détourna. Comment si Dio fala? Joni non, il mo fala baru de nder tonka di CNRD. O yawo be militaire be do yaada nene oya. O yi conséquence, o yi problème, o yi rakinta ki mabbe. Donc c'est des choses qui se plantent. Honiri, Ousmane Gawal ko be honiri do o wuju gol. Be wata golu de fous ender lady ni ay non gi nembe be kali kita munde yi o yiya da yore mo wala bi pass donc musique ben hanki minye korbo ya me yewtuno lantua no mo embutu de kapazan fi o manifestation mo be desu duno wadu gol e mad kono komi testi mi dari ko ni do fami umu hawa on ko woni wolude joni no si tawi wallete ɗon no huli ko onno wallay ɗon wallitta kalaaɓi laaɓi o mantu a taway o fami ummoawa ko complice e o programme par ce que min komi ƴetti o programme ummoawa no woni yarde ni ko oringol hakkil jama o a taway Esther e Tamba Jakaria o no faamodiri e fami maɓɓe on toon kono ko laaɓoy o andoyto ayɓe wi hay ko ñande ñaami ko ñande goo andoto mi yiɗa de inna Andy, nous on a dit à Corbeya de ne pas se manifester, de ne pas dire autre chose. Donc vous êtes complices. C'est-à-dire vous êtes d'accord. C'est ça. Awa, jama, o na fo kutudo, kwe jama udu tukite. Min fi umwa ko sonja chala, na fi lututudo. Mais pigini, jama ndwa mandu de hotan na fendi. So what is manipulation? Tawi do fama ni Tamba Jakaria. Tawatu mengana. Nyande wa ino fala nyande wana ni wana na heta unadu wenye opoto patanani ala no jama o hake udite ya kila mone doa enfamu de baby gite ya ratale munne koronandi welde de sitawi yandi korba ya no di manifestation o ya sitori nous sommes pas d'accord on avait dit à Corbeya de ne pas faire ça. Ok, c'est bien vous c'est bien vous. Kalaboy wo kalaboy. Ka aktu do ndongu muhawa wonito dubididi o ya nalimu. Do ngandi na fi o nganda. Kele kona kiri no njandi ka goddo suudo. Sanani benna. Iba suudi kana kiri me nganda ka on fop ko penale. Kele kona kiri no njandi ka goddo suudo. Kona kiri a jinda ta nyalla ngal fo. Nana bewiya. Na kana kiri dai masudi. Iba alti kele Tamba ko numari sakko suuda go. Tamba mala ko sokko. Tampudo journaliste media simple. Un simple pauvre. On a marqué suuda goddo. Kon no si tani do suuda diri detto. Tangaru komendo e tananani. Mi wona na ondu. Mi hal ne do kala wado video di son fala ko mi sol ko nyama ko nder mo. Tete o fi o ka mo wanan. Dokko ngadu mo patkade ko do nafi yagal. Jodi pay kunkun no bari benguri. Corbeya ayayi ka Interpol. Ebe dete kambaba. Parce que ko be dadir ma wana fi manifestation goy.
no wodi ko be darnirma pulangal wi e ko laabi e toɓɓere laaɓunde pular wi hakkeji ɗin acce kaduna bakkatuji ɗi yaade lakara mbiyegan tan ndi ɓe wi hakkeji ɗin accendi aduna bakkatuji ɗin yaade lakara ɓe wi goto remata foñe ɓoratiga haray ɗon no fokkitiri ni haray korbon ya tawto yi ñeeloy ko ɗum woni vision maɓɓe o ha ɓe nangay korboya fiyo wowlu piiji goo hiɓe taƴƴini korboya no woodi ko andi ɓe nangira korboya fi oji woyneteɗo sterde fi umwawa kono ino ko ɓe windi kapitakuru ay ɓe wi kala pullo wawɗo o poykul sane fala change de caractère waɗa révolutionnaire on ɗon no hani ka mbabba so min taw ɓe noddinni ɓe jeejinni ɓe holli miyotoje ɓe waɗi piiji penale maɓɓe fo minni ɓe merde woodi ɓe darnetake de no woodi wolanteɓe tawata fenade nattaka noppi maɓɓe mene payne ɗe gasare ndara hawtita sekko ma kon tawa a wawanamen fus rien absolument hara sina birdi par ce que ko holo ɗon ko ɗum ko penale ɓe nangi hande korboya suuɗotoɗo yo portan goɗɗo plainte honto nan ɗon ɗum hande wonɗo on suuɗade no collabori interpol on wonɗo on suuɗagon no collabori interpol on kanko Tamba Jakaria ko Mamadi Doumbouya gardimo mi haalino ɗum e vidéo ji am feɗɗuɗi senditema e jama min mi takkanta ko wotu min sokka juuɗe ɓe imi ardaɗo fiyo goɗɗo kellana ko gonga kam si tawi noon korboya sokama Tamba Jakaria no ka yaasi nane tone woyi ɓe nangi korboya par ce que mo menasi Tamba Jakaria morte honto ɗum woni nane fenande wo ko menasi de morte e defemanti minni harana sabu jama min no poɗɗe makko o onno o wiyeteɗo Tamba Jakaria harana sabu jama no min ɗay no poɗɗe ma kono ay tun jama on no ɗo minna kono harana sabu jama on no minna poɗɗe ma ɓe kala kawombo yiya kefurijo teɗa minen ɓe andi ummo awakina paaka ko bekpale woni nder ton bekpale tous birdi minen noon waɗata so wonɗo politique mon penale on hakkude aɗa ɗum ɗo metti jama hande ko iri ñalli e nder saare Konakiri nde ay pullo Fuuta kañum no wawa uddita yaha pullo Fuuta kala ko holanano hooli usasi oy lambo koye pan naatiɗo a yaltidina haray timmima dina joni fo yehe condi ndi mo yiɗa o no sendidiri kuɓe e condi hande a konta e julɓe ɓen leydi Konakiri ndin ka fewniɗo minen mayiɗo usasiɓe détournoɓe mais yiɗo waade toɓe woɓe paymu sare fenaneɓe fekk be pale birdi kono sina sabu jama mi sebulanno tongoy billahi wallahi tallahi par ce que o ɗum tum fedduɗo min sinaɓe mi heesata ɓe mi hayniɗo mi sebulanno toon vrai kono woni sika affaire o vayu yagal yi argol maɗa ɗo malégal si penale e nder yontere sikkon on itta enen e paa ɗum fof ko ɓe pale yaltidina naati dina ɗum fof ko haaju mum toon wonde adde ɓe yaltiniɗo wondu wondum no naati dina ɓe yaltini wondu wondum no yalti dina ɗum fof ko ɓe pale birdi ayna o nelaɓe ndaare no tawɗo wo gerdon toon merdeɓe hay dema korboya balde mo annduɗon o ɓeyade tiimo woko interpol on nangimo woko on ɗum ɓe nangirimo woko sabu mo inni o waɗa manifestation e beppinno kadi penale o inni o waɗa Tamba Jakaria la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o ɓe inni o waɗa Tamba Jakaria kere ko ñalo menasa lagine wiya warete est ce que ɓe maayi ay noon wi fenande ka feewi woko ɗum jokkuɗon nangemo toon jogoɗon mo siɗon faala ƴakkaymo siɗon faala waɗaymo buyon ayna ko jad on taccay tun laabi tati waɗon e wurere fatino yanna ɗon ka même ɗiɗo o nangue maro yo ɓi nanga mara e ɗi maison centrale miɗo andi ko maison centrale ko pentirira ko sabu ɓen kono ɗum ko haajumon to nangue kala ɗum faala ɗon naa ɗon taw oɗon e soki mon o ɓi soki e ɓi darni soki e ɓi babbi e lagine kayiɗoɓe huɗaɓe
nanga ibenada baba yo bi wela yo bi hene yo bi dictator bi hulabe hi kaida di dakari nanga imbe soka yo bi sokobe yo bi fina soka e poroze na gini foko soko imbe darne prison dibedo yo bi soki ila nanga do ko DPS yontere maison centrale des semaines lagini tangal va konde dubi sappo kaso ndudo kadi yari memini do ko kaso yo bi soki bon dieu et puis lagini no hawni lagina yimbe ben no hekka yimbe jetta yimbe be naka mabba wota awa odo kadi marema to nga kama sudu do alfa konde okimo ndum va ko jattude woni ngira ne ngonga ko sudu do alfa konde okimo ndum va ko jattude sikodu yae jatto matito ku nyottedi sitawi ko alfa konde okimo ko wala nakio hiko fala hettude yae jatto kono attito ko mbete kanko kuwona kayasi imo jombi dai somari matam bengu makowela mado wala bika makoma yara bika na yobi mama di dumbu ya bi soko wo yimbe gini hawi epiko wota mila gini ko nadi dirgol be nanto dira billahi wallahi tallahi tellement ke be no huda ko wota ni ko nadi gol be ndef honya be nanto dira hana non ko fuddo risere ko aka be hatti ton fop nada fop be ndef furu sum nakwa tellement ke o sori gini ko bulaw billahi wallahi tallahi awa jama ongacha yake miko nimi waye mipaka bende ne mbona ko mi wona ibe bengonga misokaju mimi no sisuma ya mai mi ukaifaya hakuna yalla mi ukaifaya net ni hachaka haje wotu sababu wala be udabe ko ni be gollirte ara be olli en do kay dini be adindi o ko sabu ndido be tani record boya Allahu akbar akole alla o vivu o CNRD abe pidete ange CNRD ma de CNRD no nada yita e bemma atawa no laba de aseda e CNRD hara ya wai wase kuture nyalani wombe ni de do vivu CNRD wombe de ta vivu CNRD e so fi de telagine maintu do enda pidi de ngande billahi wallahi tallahi ne wombe wonande CNRD be wonana CNRD be nada yite me ngana to dire de seda do hara jonka e nyasi di wa ani wa autorutua mimbe hawde na ngol mo accal nyene mo ngaccata goddo ona wombe inde do bi CNRD nganda so yala giki e nada yite mo nga be ngoko sorry Allahu akbar laba wala taba ome wombe inde da vivu wombe inde vivu do fop e ndo to nadi dira nan to dira mantu ko CNRD wiaka ona wombe inde vivu wombe ndata vivu mantu laba na impos ukaifaya wada bombo crack direct hakunde yalla wala bango okay musitaji awandi landar de osaido ware ko code penal police judiciaire woko hare ko be darni di korboya be nani waka depezi woko sabu himo menas kafirijo abenani abemeno dawo jiwa star de do milando mo kono wala ngadirande vocal lando mi simede kafi ko dum habela nan abede andi o suttido Allô, ma chérie, ça va? Ça va bien, ma soeur. Aïe, qui l'en est? Andi no ngande mi do dimba mi do direct. Awa yako. Mbuni ko mari fo mi versi fima. Da wakili. Mi do wakili fima kona gila wami ya. Awarto to via. Yano? Awana ai consequenze. Yetti. Da su sigere.
gorko mo jiwɓe ko yiiɗi ko non non ɓuratala welde hakkude ma Allah sara no woodi ɗa yiɗi combat moƴƴano ɗa wawi love fay kon saare mi landima andi naya mi ƴettu continanga on fo mi meeɗa e hoorema naada tan ha nder ton ni se waɗata a perdintala kono mi yulay jiifa o a kono no yon ɗum falɗa kaduna ma fen ɗo mi dara somi yumɗanay auto moto téléphone seerɗo mbuuɗi on ɗum falɗa wolu non ɗum no fo min o mi muñanike ma ko giggol laaɓugol mi faala hakkunden fi Allah oti annabijo min mi yenata coggu giggol so ɗe yeeni wara e moye luuɗu min noon min mo jonnatala mi ñaama o min wondata ko ɗum wonderto oy awa gasi joni mi ƴetti service ma gitti hande itti hande itti hande hakkude kala mo yiiɗuɗaɗa muncumo siɗa faala siɗa wawamo sa wawatama noon tertoɗa de ɗamdi déjà pays ko wonnan noon ko pays loi momi yiiduma e mo wara haaju amen e loi min police ji ɗin ɗo fo e gendarme uji ɗin ko jatigiɓe am min accu an ala e loi e waalo maya ko république de guine men jeeya menen men accaka e loi kala jonnuɗo men ko waɗu wayona si loi fokkitama eren tawaka billahi wallahi ta naɓan ton fewi falaka loi e saria min mi tawaka e loi komi guine hen haccu an ala e loi ko kala ko fewani ɗini violay direct ka yalto e wo Allah ɗum noon ñeɓɓata ko leydi Sénégal ɗan jom birdi no waɗi commencé ta corona Dakar ɗa yiɗimo ala Allah fay ko sa mi landima andi piiji ɗin koyo laaɓodiri andi ko woni won ko law koye a laaɓan kala laaɓanɗo ma ɗa yiɗimo ala moƴƴano mo ala no wela lam hakkude ma e Allah giggol mo ala no wele moƴƴano a sooday paɗe a wattoto perrique a tokkay peɗa a waɗay brille à lèvre a waɗay fonde ten fuu si ala aɗa yiɗi na fay ko sa reka sa e goɗɗo no waɗa ɗum ɗon fof o tanjini goɗɗo mais mi andi ala mi naata e tiggawi ɓalewi ngil ɗon tum o arataɗo o malayka o min kadi ay noon fimo ala on ko wattonmo ko a ara e tiggawi ɓalewi fi on joɗɗa fottanoɗa on mo kera min komi huɗaɗo ne si joɗɗa fottoɗa o mi falaka ɗum ɗo konno wamma no ɗay jaam alhamdulillah a ɗo min la fala ko lovam mi ara o ñamata fus koyo ñamminan ɗum mi hoɗo yakama o siga maminen ɗe payle mi woni ɗaɓɓule nini komin feeti ɓe fen hi yomi eggu ye tan ne foppu a ƴetti programme mum eyo Allah widana awa joni ko min ta jokku ko min ɓeynata jokkam munje hay ko fappu ara hay téléphone ji maɗi nda wawi accude toon jokkala Allahu akbar yo Allah defan perdima jiwo no min mbiɗo yiɗi jiwo ferejo billahi wallahi tallahi hakkude Allah miɗo holori ɗum ɗum ɗo kay minen juɓɓe daji ça va ça va adde min ñaama koye goto nani ɗi noon dete si ɓuri ɗo ka tigi tigi a bonninan programme uji ɗi gande joni si Allah jeeɗi awa Allah hara noon ɗum ko ɗi woniraynoɓe Allah hara ɗum ko ɗi woniraynoɓe Allah yo Allah defe yiɗede hakkude Allah sa yiɗa manaje papa haray ko ha mayi enfin les élèves mortent en classe hakkude Allah il faut toujours être comme ça. Enfin, tu n'es pas intéressé. Ok, c'est Guinée, c'est compatriote. Comment il y a balde? Accu ankadi woɓɓe si hendi ke numéro maɓe wordo wardanno to e compte ma o ha ɓe harne aduna ɓe wordo wardanno to e compte ma o ha noddo meddite
mi da e paile ko non da tammi sondo woko sina accangol la message sa si hanti mi hikkatte totiri si mo fesa quoi o egiri be no wodi o be bonni mo konto o egiri no wodi be lacciti mo konto ta ko mo wadu madum wota be egiri be bonna be kontuji yimbe no o be bukku de joni hakkunde alla sa woni do tay naka tigi lancay dum programme ma mbeya paile de ko hakka paile de kala no jetto video meddo ka TikTok ton parce que min jagata o birdi le moy mi nani joni ko mi woni challenge mo ngon ka TikTok modo mi ya mi verifia kala me mu do ko ngan anda style kafi yes pay ku sare gal pay gal la bangal ko one love one jama wonbe landarude kala waddo do bebe di monikum yo alla yo charger maso e bandu mandu wa o mo kura nangi dibreka parce que wobbe no huda siladi sin wela tam tertolan kono da jetti tu sekko ma ko dawki ankwa ay wata ka parang faddi kinno da haraji dala wobbe kadi yala do wada birdi ro ko fiyo mi watta ni lay ma e ko fet kono woni do kala ino da longu vi I love you akunyala parce que mi do andi kala ko mi wuri ko bonis ini mi akki ko me kata ko simai ni mula akunyala ko ya balde hande mo ka depesi yo la ilaha illallah muhammad rasulullah nangede Alpha Condé ko haju nangede Alpha Condé ko haju hande korboyano na be depesi wala ton wo o nyalla ton jama nyalla on seeda o ngandi be wi si akil o si undu ko la akil no nyaawa Esther et Tamba. No, hey, kam. Hey, vraiment, bébé la Guinée no sunji. Billah abonani. Bo eno ga mi falta ki be bulo ku de parce que mi bona. Kono son tampi ni la tu wallahi mi bulo kay. Ha unde Allah. Mi falta ke bona gola e goto. Kono mi wobbe no ton ki be metta mi ko am. Son jama don dudu. Billah wallahi tallahi. Ko do atende goddo no metta dum. Kono sa sonji mo o wada reaction hay kura sa tampini ndiandi wada reaction ate sa no di goddo 1 2 3 o jetali pose no ina mi entreprise na mi répondre mi wona iner didi wobbe kadi habbi to ko ma woli na mi kadi buri leer didi mi sustadum laissez-moi mon esprit va respirer grand fi alla sa no di la labi tati jetali ya folan ko humbi ko woto mi mari la ilaha illallah hada la waw no wolirde de kini hade mi wolira ba e do dum no fiddi trop men putain hein bien no be actu sibido baawo do be actu faamu dire hino do yimbe nyande o e mo bindira yimbe wulure be ara jodo ndara goddo kadi ara ka privé do sondugol ma woro wara no putain o sa wawi ani nyen bien sergine ser compatriote korbo yayo tika mbaba benabi mo ka depesi aduna korbo ya pour quelle raison aujourd'hui korbo ya à la depesi tamba jakaria bi tamba na ya wodo suda gol kanko wawi portande korbo ya plainte Interpol nangam na omoka depesi wo sabu mo wiyo jama o manifesto fi hottugol jiwo kina pano min nani ton ka fami mabbe goddo no wiya me wala no korbeya me ngani mo men jeji mo min hesi continue ni kala sanjudo dina jokko ajuma e andala mi andam parce que quand il reste à défendre des individus mal intentionnés ou bien bata ça soka makadera be sinino min ko min elamu ko be mi payment défense sociale no hawni très grave hande be labi mo be soki kon joni kadi o wala terminé ala ga tutum si be akitali onon wala kadi réaction di parce que mi mena soutenu de kono mi soutena Corbeya parce que cette fois-ci il mérite pas la prison kono no mi do andi wala dum be nangirma no wodi ko be nangirma kono si juuti labay procédé di labay post sa tawto no Ousmane nyelo yara ala kabon jama mi nebio halande ala min ni on o ko nebi o ko fi sellu dalen fetin tam
fils l'utale maybe ya lude no kono ta ta yotu de don acce mi redere sa o jiwo pula o jodo wodi jiwbe tawbe ayuda sekko mabbe ko hino boni eno ton ko dum minnio gorko pullo no va de no va la yawade gorko pullo e der di leydi ndare jakkoru no kaniri taw parce que odo ay jillidira e saladi goddo memata odo kono alla moyni woni sekko makko kon no jaddiri ni o ngamata worbe sigabe min gon do odo ay wattida e BMW watta N+5 di falaka be hay sigabe adani mi demande mi memata ndare sekko goddo. Baise pas bien ta femme, elle va te tromper, elle part, elle baise avec un autre homme. Ndare sekko goddo odo ina sekko makko kon taw ko ma wona di yala ndare to e pedicure ndu nangam sayidi o ipoto pericare ya dai programme di makko di no awni ya sayidi tawata perico e programme makko ya da hara yu hawni vrai tawata dun taw hawni ko wi sigabe ko Guinée ko wi sigabe ko Guinée dun taw ko grave mentalité billahi wallahi tallahi ko wi sigabe do Guinée ko don taw la Guinée bun tawata sigabe do wi ko Guinée billahi wallahi tallahi no hawni min o hay o wattida e R+5 e otowal o do mi fala kam few mi fala ka on jale be do ala ko nata be ay wumbuga be do kala ko geran nan kanan esprit hene ay be sigabe jiwbe ko tera ko be sigabe ngame sali tawata no ko di opportunité di do be habbi be ronki be no sa yen ni la nge wada radical Facebook ko billahi wallahi tallahi min mi tantasi de jakkoru sigama be je dis y a beaucoup de filles délinquantes yara be yi na gorko pul andene ngi dawo birdi quoi enen aussi no salti di comportake falaka enen ko propre ko han la poste han sa yi ko original enen ko dum falle pa de fono ande ngal en ha jaka e be birdi be ko yarata i be yakka e berelix ko be yarata ko goddo no tondo e passis be jillindira dum kadi e bandi har kadi be jakki ko e sulme hay be jawdi har be jakki ko e sulme hay no sofida billahi wallahi tallahi har be sokki abe no la façon ko e sokkoto ko nani je vais vous montrer ni mi attanta be goy min ayen na ben ko attani sigabe min si do razi on tawa min ko mi ben mo mawdo mi attanta sigamo hakuni ala abe no la ko be sokkoto ko nani je vais vous montrer ko be jakkata ko je vais vous montrer ndare do jakkobe sigadum jakkobe sigadum regardez bien ko dum be jakkata ko e sulme e jono de wala ngor pullo goddum ba jakki menen na me roboji de yo mena wana men caractère yawre ko na ledde mon ko ngon leto to no o ngatta tawa sereneji mo ngiyame ndare jakkoru no way quoi oh non comment la sigadu ndare taw hay pericon no hawni. Baise pas bien ta femme, elle va te tromper, elle part, elle baise avec un autre homme. Parce que toi, ton pénis que tu as en bas là, c'est feleke. Il faut si on a tamago. Comme il faut daraji fulbe bengaron ki goto jabal. Benata non e wadugol birdi quoi. Nanen ko woni halde. Sigadu jakkoru do. Baise pas bien ta femme, elle va te tromper, elle part, elle baise avec un autre homme. Parce que toi, ton pénis que tu as en bas là, c'est feleke. Ton pénis que tu as en bas là, c'est un bic que tu as en bas là. Et nous, les forestiers là, c'est pas quand on dit... Alors, mayon, poro, pour les démoner. Hay, darne forestier là, darne taw. Won go let o dari do taw. Dari. Hay, moi. Motaga maduna yey mone. Hakunde ni Allah. Ndare si gandu jakkoru do kadi. Don't like ko daraji worbe fulbe ni yaroki be payle de jabali hara be mari on rankil ka ben remate hara c'est le moment là qu'il attend pour se plonger quoi hakunde Allah regarde de créer des forestiers là il a créé tout force tu vois non toi t'es yabara que tu as mangé donc quand tu montes sur ta femme la ilaha illallah muhammad rasulullah tu donne yurmi be o daraji worbe fulbe ni yaron kera ja men salo har e mari on hen ka berde mabbe tawata ila talle moment pour se venger si ko vi dun do menen le dun no yonani men
Hakunela parce que bembe japere di ko ben fala do. Hakunela malgré ko japere wa yabe nyeba. Tawatande ko ben fala do. Quand il tontao, vous les filles là, vous n'avez pas d'importance. Vos frères vous ne marient pas. Vous vous laissez là-bas, allez marier c'est un peu. Quand vous voulez ciao, kick. Eh, non na yesu go jama bi wala na ma ko na titay no pima. Quand on a là tu es ça c'est. Parce qu'on a perdu mes forestiers, mais on a birti non. Hay forestiers de Damatao. On a propre. Vous n'êtes pas bien aménagé. Hay mo yimu ma falaka. Ah, sinara kado joni dango to falaka. Mais qu'est-ce que ça? Ça fait honte de voir une forestier aller commenter ces arts de commentaires là. C'est tellement monté. Alors non plus du monde, c'est bien aménagé, c'est bien cultivé. Pourquoi vos frères vous laissent aller marier quelqu'un? Parce que vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de valeur. Si tu étais une bonne, tu étais tranquille, Tamba ne va pas te laisser marier une peu. Mais ça te fait honte même de parler comme ça. Ah, il s'est marié avec une fille belle. Ça te fait pas honte, toi? Ça te fait pas honte? Tu ne te vois pas dans la parole. Pourquoi Tamba t'a laissé aller marier une peu? Pourquoi? Parce que ça se voit aujourd'hui là. Une fille forestier, il faut dans la cité, quoi. Vous comprenez? Ça fait honte. Donc, réfléchissez à vos paroles, quoi. Ça y a des cotons maya qui ont donc, il y a un jumbo et pour le foot, oui, qu'on nous ta force. Nous doit nous tout déguiter. Qu'on a comme boulao. Nous avons dit taya. Qu'on fait balle. Allez, non, donc il y a qu'à. Mais non, jumbo bata. Mais même fala kaonde. Ha, nous men soudora. Mene, no fide no jale ayataga kuru kame. Ano no worbe mo bende akiki jebute. Bere gabe bendara sino wono. Mene do jamais plus jamais tu vas avoir un homme peul marier une forestier avec de ces généraux comme ça là. Mais comme nous là, mene ouais yore ame. Ino yurmi quoi. Hakunela. Anta wa forestier de boto jombali. Si tu as une commune monanida, alors bien, c'est pas ça, c'est que tranquille ça. Yo amené à ce d'amour. Donc quand tu montes sur ta femme seulement, c'est comme poulet. Dès que tu finis, c'est vous, c'est toi comme ça là. Un problème mental, on marche sur des warres mandenga. Elle n'est pas bien aménagée. On a pas de problème psychologique. Et on a un handicap vrai, parce qu'il n'y a pas de problème. Si tu as dit non, mais on a un mon pédion bâtard. Et à mon problème du monde, ils sont préférés d'aller marier une femme peu. What a dit gain, fille au loup de ma coco. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la paix. Mais vous là, qui boit encore, qui fume, qui se drogue, qui porte perruque n'importe comment. Ah, il n'y a pas de main tourner. Dieu dit non, on va dire quoi. Ça fait pitié. Et puis, il faut essayer d'apprécier. Regardez bien. Une femme forestière doit se regarder d'abord. Quand un jeune forestier se marie avec une fille peule, pose-toi des questions. Pourquoi ton frère t'a laissé marier une autre fille? Tu dois te poser la question. Nous, peuple, on se marie entre nous parce qu'on connaît notre capacité. Mais vous, vos hommes, vous laissez là-bas. Allez se marier avec une autre fille. Vous allez dire, non, nous sommes tous des Guinéens. Toi, tu es là, tu es célibataire. Pose-toi des questions. Pourquoi Tamba t'a pas marié parce que tu es une fille? Mais vraiment, vous êtes dangereux. Oh, qui m'ont birdiré quoi? Les hommes pelles. Vous aimez trop les hommes pelles? Ah, baby. Ça y est, tu dis, on a la fille, wola. Andare go no derto. Il y a quelque chose dedans qui te dérange quoi. Putain de merde. Faut essayer un trappe, tu fais caca même au lit. Parce que tu vas faire caca, tu n'es pas habitué à... La ilaha illallah Muhammad Rasul. Porta porio wana woka fore nani? Onani? Wo porta porio wana kadanki. Tu n'es pas habitué à love là comme ça là. Toi Corboya. Corboya, un peu Corboya, il y a des plaisirs. Ça fait pitié de voir des femmes innocentes comme ça là, qui ne connaissent pas. C'est tellement grave.
de voir de ces genres de personnes-là se mêler dans les affaires innocentes. Ça fait pitié. Ok, Moussi Dadja wani landar depuis que nous avons des kiki dans nos labira. Il y a quelque chose qui ne va pas saisir. Et comme ça ne va pas saisir là, ils vont tout faire pour nous mettre dans la merde. Dans la merde! Mais il faut qu'on nous laisse vivre tranquillement. Tranquillement. Mais non, c'est pas la paix. C'est pas la paix. Mais là, le temps qu'on fait, mais si Gorko forestier Dumbidar et puis Kadara de Gilo dira. Ah, Yakemo a mon brossette. Pas carrément un seul Guinéen, seul compatriote. Ah, mais Yakumo. Yakemo de Niamemo. Même au qui on wanti de ton mum. Si on fait là, on a des mots Bouddha Yangal, Motao Dontono, on garde au Yumira, comme Taran Catran et Gotum. Voilà. Haraïdama. Ben oui. Woki golno wa ampul. Nebe on yude. Fatu nyelo yo mo yi présidentiel ludale. Nyande kala o yi photo présidentiel ludale e hajali matudale. Oda anta ko nyamata. Minebi haru dedu. Jama o siki ko fiyo be jalu. Debo sino yiduma. Ko dumbe nata yo alla dandu en gigol komo. Si komo yidima. Ara ya sofi dama. Ayo sekete linkede oyende nene baba sido mbato ndiri olanche bento ala ta komo yide sibeima gogo gigol komo no hulbini asika iko fiya jalu kirnae gigol komo no wa sama kalambeba kono wa wata yewtorde awadama hanki fatu nyelo yeltu no kafula gra handi bawi sabani baradaw e bende gigol baradaw ko fata wurni to wala pata c'est clair. Awadama, kento de no, jamfatu nyelo. Bewi, ya do Amerika sanza tajike. Bewi, saya yama kasa sa baki na kastai ka geddo ko geddo lutata. Awadama ento do attentivement. Na tentativement de attentivement. Hara yanki kafula gran. O yantu no holli. Hara ko yo presidentiel ludale watu mo kisa troisième fois. Ah baba. Sina hara jasi ya tuntu jidin dale. Dundongo, hey, jama ngali ha, mini o me wol tapi di fi yontere. Mena me wola ko me yi, me wola ko me nani, me wola ko arita e ko fandi. Ara no de jama me hedito. Hanki no mo yantu no la di post, o li ko la di post. Andi gigol, gigol sipi motako. Hey, wosi jema boni ko bombe lido yidi. Gigol, ko yete kon gigol. Imi to go poron parango. Oh, yeah, nice ludale jomba. Nende mama se. Ajari eso kindo. Oh, what I found? Hase lu jomba. Ya no. En commence de sanze, wadi polo ngamo ikade osi pirime. Atta men president ngamen jang, president ngamen odo le kumba ta time ni president ko be fala ko be photo. No yona ni be yok terte et tranquille. Ha o birdi ma. Awajama hanki no mo sudali goy. Hanki o sudali o yantu no kay to alo woli ko woni kon ka bende makko direct. Ara yo holiday e no do ko holli ko nani. Me nota yan nande. Parce que do ko wadi mi woni hollude. Sa yan ni nabiya fana ki made. Arta ma tata dum ko angandi. Be jombe to walla be jomba ta ma dum ala nala. Kono no. Ah baba karam ko ma dai ni. Ah be dai ni manette. Vraiment on t'a accusé. Hein? Vraiment on t'a accusé. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Je vais te montrer parce que tu as tapé poteau. Il te donne donne. Il te donne d'or. Imbécile que vous êtes.
japa ko sare ye ko arata aingal paingal ko woni wosi da fala maruma di torana dira yeso watte ka penale am kidde ko don ayika mi kala ko mi ala ni o mare atawa ko dum nderto Nano do Mamadou Bari wo se na sen video. You know why fe na fenta mo ya kono o video do ko anki joni. Habede an sen video mena an sen video ala. Si como le di ma ye pigi fo e no keri din fo ona sem video ni ara yanto yantunu holli o ko yo presidentiel lo dalen wattu mo troisième femme baba afeti kono andikali sandi kilo me mupaka dere kunu falda katiki tiki parce que lo hubbe ma vrai fon doni gandi mandi no wi awajama oyifi gigol komo no wa far velo ko do lo mo holle kono dampir da wo hubbi ara di piji do on yino di woni ara c'est clair pour vous ara holli de hanki kadi jinnaru makko ndu hubbu no wara katigi ko yo président chelo dale wattu mo troisième femme justice contre ça que violation de conséquences c'est pas bien c'est pas normal tu dois laisser notre papa tranquille afala kada fala du no ay wonde marsata donc ara piji di Amérique marsitani usidaji yewte non fi dernier vidéo mo wonde wadde do ngayande wadi do tarde manjano donc je vais montrer cette dernière vidéo qu'on doit parler parce que ni ala ni onini kanko colonel Mamadi Doumbouya Jordan Condé imo huli mo tano mapi ha mapi vrai mapi ya ni piti imo diunude ala no ngender mum ko lagina yata goddo no occupe poste nay kanyumtu edité do kun colonel lum ko rastaji do kutela. Comité national du Rassemblement pour le développement prend acte de la durée de 36 mois adoptée par le Conseil. Baba, mais pas qui n'a eu 36 mois on to. Aminata ardingaki. Aminata de wadi no made bal de fekude. Nanda hutorda. Artuda endida postugo. Aminata. Ifala ka wa Usmani gawa. Oyalo. Accio birdi no. Aminata reno alla wal. No wodi di wawle taki. OK. De 36 mois, adopté par le Conseil national de la transition, en dépit de l'immensité des tâches impératives au retour à l'ordre constitutionnel. Le CNRD, son président, salue la maturité politique du peuple de Guinée. Allez. S'il vous plaît, Mino est direct. Nani nana au téléphone ma tomba ngiri yalla. Comité national du Rassemblement pour le développement prend acte de la durée de 36 mois adoptée par le Conseil national de la transition, en dépit de l'immensité des tâches impératives au retour à l'ordre constitutionnel. Le CNRD, son président, salue la maturité politique du peuple de Guinée pour sa remarquable... Wow, les pénales montés. Quand on a eu population guinéenne, il n'a pas eu Mamadi Doumbouya. Donc, pénale, il n'a pas eu il n'a pas la signification. Participation à l'élaboration de ce chronogramme. Ces remerciements s'adressent aux... Vous pensez que les Guinéens est pour vous? Mais au final, nous avons un pénal. Les Guinéens qui ont oui, nous avons un pénal. Quel Guinéen?
Mais arrêtez vos manigances. Arrêtez de mentir au nom des Guinéens. Aujourd'hui, aucun Guinéen est manifesté soi-disant pour cette transition. Ils n'ont pas vu dans la Jama en Guinée, mais aux partenaires techniques et financiers de la Guinée. Toutefois, pour mener à bien le chronogramme de la transition et la politique de refondation enclenchée depuis le 5 septembre 2021, le CNRD invite l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à circonscrire au siège de leur front toute forme de manifestation ou regroupement à caractère Mama di Dumbuya ni falaka ko fekki kon tanda dis camera fekka fema kon ko eti dongo ko intimidu dongo ko geru don wo mene me mema ka wala jama on yaltay e on no sikko de woni dubi tati ne toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme sont interdites pour l'instant jusqu'à Mama di Dumbuya dawi hulde de jama o yaay nata ka der pale Guinée Guinée wolanta ke wodam awa mahe période des campagnes électorales. Le Comité national du Rassemblement pour le développement réitère à l'opinion nationale et internationale qu'il n'est ni candidat à une élection, ni proche d'un parti. Ah, baba. Awala kita no yedo ndira. Ami nata gento nana. La pai gansare. No kirde nongoi. Kono mi wala ne. Ay ka hala do ko ande sakito da ka halu. Maintu. Politique. Par conséquent, tout en appelant à l'esprit patriotique de chacun et de tous pour une transition inclusive, apaisée et réussie, le CNRD encourage les acteurs des forces vives à poursuivre les discussions au sein du Conseil national de la transition et du cadre de concertation inclusive en vue d'aplanir d'éventuels différends. Tout manquement aux présentes directives entraînera des conséquences de droit contre son ou ses auteurs. Vive le CNRD, vive la Guinée. Conakry le 13 mai 2022, le CNRD. Adama, un nouveau dictateur. On a gagné un nouveau dictateur qui s'appelle Mamadi Doumbouya et son CNRD. Dans ce sens, je rappelle tout un Guinéen d'être mobilisé et déterminé. Ça vous montre aujourd'hui, on a un dictateur. On a un dictateur qui vous intimide. On a un dictateur qui veut vous dessouder. Donc, Jamano Hauniha, 16 IFDZ, Wondo Om Mahamou, comme Beye Kosi. Donc, dans ce sens, ça vous montre qu'aujourd'hui, leur objectif, c'est comment dessouder l'IFDZ. Donc, ce combat qu'il veut intimider, ça ne marchera pas. Dans les 16, Beye Kosi. Tawata dundo ko fi public la Guinée on va parce que ça n'a ni yebde de wana sous privé dundo ko Guinée fa poni ko djey mais ça montre aux Guinéens aujourd'hui leur expérience leur heni jikku mabbe bongu ko be fokki tinni kon e hore Guinée be ben no tiri dole haray musiddaja wondi landarude e odo Mamadi Doumbouya wiete bandi galen kan tawowo ko neddo mardo rankil ende makone moja wandi tagado wondirane gonga musippe o moja berde hande sondari cuudi wonaaji libede Guinée no fala kawala wobbe ala cogulosma be liba cuudi din tawata ben no kadi ala ko wona Mamadi Doumbouya mo yoton Guinée fono doa udutude gite ndara anda fama o wanane do yurmete mi ndari do cuudi libaade mi holli do ay telen mili mi holli labe mi holli tele zere kore daraba mi gite burure wonde de lagini tawore hino hawni projet be don ko diabolisme c'est-à-dire c'est de la satanique dum don hulbini tawata ko libugol cuudi fi jinna mabbe parce que ça n'a rien de di cuudi liba o fa hay fosbe watato rien absolument ko be fuddino libude
Haïfous à la commune nouvelle. Dans ce sens, les Guinéens doivent savoir, on a une affaire avec un diable qui s'appelle Jordan Kondé Mamadi Doumbouya. Dans ce sens, les Guinéens doivent se préparer parce que je vous rappelle, les CNRD ont peur. Parce que si Jama Omiemi Kaorela Woltou, Hara c'est terminé puis Mamadi Doumbouya. Les jours que les gens vont descendre dans les rues, les Guinéens doivent savoir, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Celui-ci, quand il fait 1 an, 6 mois, c'est de la conséquence plus sûre. Oyande, il y a plus de 4000 litres gasoil, 4 millions de litres. 4 millions de litres, mais il y a des mal. Quand il t'a dit la Guinée, il y a des gens ndare la Guinée, carburant no manki, no pays. Mais il y a 4 millions de litres, mais il y a des mal. Pour quelle raison? Les Guinéens souffrent. Mais il y a 4 millions de litres de gasoil, mais il y a des mal. Oko yurme gol mali, kona kudu gol e mali, mali no sonji. Mali sonjo to parce que le 14 hande Macron renouvelé. Manda Macron. Ino arde. Mali la Guinée sojaye. Sojaye vrai. Hare musidaji jamao yojo do abo. La Guinée saktai kadiburi ni parce que ono ala projet. Wala projet wala ndiro kadi do investisseur bebe la Guinée be futti ke hulde. Design à la libe et on libe ka des programmes dit on y Bassirou Diallo ko yay banti capitaine Souma yeso sino ajon sino bebe ala kilbe benti no yalto de la Guinée nano fima bebe ngaki hara opérateur économique kon ben donc ka di futti ke famu de ko be wona ko yewtede hara musida jaw di landaru de wonen ensemble soudé donc au polémique Fernandez ko be fala wadde dirde do le il est marsata no jale marsata no fesse. Fala do wo yo divise hore mu la Guinée taw depuis la Guinée sendita wata 4 régions naturelles la Guinée fait parler ko woni ko mi andi tinta do woni forestier woni pullo woni maninka woni soso so ngadinali akil Mamadi Doumbouya wada yonko wadali Mamadi Doumbouya wada ko no wiete ko se ko touré wadali parce que odo esprit Macron ko diviser pour régner no hawni Stali netto ko yo sendindir yimbe be waddindira déshabilla be do watta be do no hawni ande sa jetti préfecture di burdi din tampude ko tombi woni yade be ko sa tuudi tellement que c'est grave be wawa taje tude de machine de do e bora laawdi ko be wa yawgo liba tuudi darna c'est grave donc la Guinée se trouve dans une route comment on appelle dans une route de crise c'est tellement grave donc il est yendiki parce que la Guinée jama on yalta parce que tampere no fokiti oyo pan wado do kale tay so piti no arde parce que ko be watti donc on attaque qui no arde de ça vient hayka aéroport tawi courant ala hayka aéroport international no hawni hay courant coupe aéroport international c'est tellement grave ça c'est tellement grave mais pigi de ngol lay sinji bourse hara jama ko yewonu motivé déterminé yon lion taw ko babe Ousmane Gawande atti nabude ndeñande ka 16e désir jama yo wonu vigilant jama on kadi yalta dare wano telibine cuudi be kosi donc hande daro to wano do musidda jami tantu wadugol vidéo on la andi e saji di fo wobe buino landita de vidéo jili la andi pas une restriction puis peut-être 3 mois ou quelques mois ça va être dans les normes kala ordo video no ay sendu tude hare pay ko sare ko gira mom wonti do e mom o wula taka de wola gol mo kala gonga e no mene wola be gonga be fo be mande men ciuro e ka maison centrale ko be marame mais no mo warani mo endi pay ko sare socket on tigi socket de si aduna on lanna watta ne tuyila idu intahala ko wadu me iya hare musiddaji e gardu na wana do on se retrouve demain encore à partir de 20h inchallah on ya fa tant que on ya Allah ande kadon ya tardivement je vous embrasse au revoir.